अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की मेरी वीडियो उसी गूगल रिसर्च के मुताबिक है, गूगल मैप्स और रिसर्च के मुताबिक है, जो कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। बट मुझे ये दोबारा क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो कि माइनर से होती हैं लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, और ऐसे ही गलत डाटा पुट करने के लिए हमें मतलब कि गलत डाटा पुट कर रहे हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो दूसरी बात है कि आप डाटा गलत करेंगे तो इसका मतलब हमारी जो रेपुटेशन होगी वो ख़राब होगी। तो आप काइंडली से एक मरतबा फिर समझ लें कि आपने करना क्या है। बेसिकली हमने फाइंड करना है वेबसाइट एंड ईमेल्स, और अगर कॉन्टैक्ट नेम अवेलेबल है तो आपके पास, आपको पता है कि एक वेबसाइट जैसे है, जैसे हम बात करते हैं, एक वेबसाइट का नाम होना चाहिए KPK कैपस्टोन डॉट। कैपस्टोन एक कंपनी है। अब इसकी वेबसाइट क्या होगी? अब वेबसाइट इसकी जब हम इसे गूगल करेंगे तो बेसिकली इसकी वेबसाइट का नेम अगर होगा, अगर वेबसाइट होगी, उसकी डोमेन का नेम होगा capstone.com और capstone.net इस तरह से, या फिर आपके पास Keystone आ जाएगा, या फिर आपके पास कैप ST आ जाएगा, इस तरह की .com आ जाएगा आपके पास। इस तरह की होती है डिमांड एस, मतलब उसकी वेबसाइट, यानी उनके नेम्स के मुताबिक होनी चाहिए, उनके नेम्स से रिलेटेड मिलती जुलती होनी चाहिए। तो हम चलते हैं, हमारे पास है कि हमारा जो काम है बेसिकली वो है बार्स और नाइट क्लब्स और इस तरह से जैसे जिम्स हो गई। तो इस तरह की हमारे पास कंपनीज़ हैं जो कि क्लब्स हैं, उनकी वेबसाइट अगर हमारे पास है तो हम देंगे, पुट कर देंगे। अगर नहीं है तो इट्स ओके, हम एनवरे लिख देंगे। अब इसमें हमने ईमेल्स भी पुट करनी है, इसमें हमने नेम भी पुट करना है। तो इसके लिए मैं आपको फर्स्टली रिसर्च करना हूँ। इसके नेम के साथ आपने एड्रेस पिक करना है। एड्रेस और नेम को जब आप गूगल करोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, आपके पास वो नेम आ गया एग्जैक्टली जिस पर हम बात कर रहे थे। अब उसका एड्रेस भी देखें, ये गूगल बार पे आ गया। अब हम इधर चलते हैं इसकी वेबसाइट की तरफ, और इसकी वेबसाइट ढूंढने के लिए हम ना नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर हमें फेसबुक पेज मिल जाता है इनका, जैसे ये मिल गया फेसबुक पेज, और इसके बाद हमें इनकी वेबसाइट मिल जाती है। अगर है तो मिल जाती, मतलब इधर नहीं है तो शो डाउन नहीं हो रही। अच्छा, नेक्स्ट इसकी फेसबुक पेज की तरफ जाती हैं। इनमें से मोस्टली जो डाटा आपको मिलेगा फेसबुक पेज से मिलेगा। अब जब तक आप फेसबुक को लॉगिन नहीं करेंगे, अपनी फेसबुक लॉगिन करने के बाद ही ये करना है सर्च डाउन। अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से देखें, इसकी डिटेल ये खड़ी है, इसकी डिटेल में कुछ भी नहीं है। तो अगर होता तो यहीं कुछ होता, तो इधर नहीं है तो आप इट्स ओके एनवरे लिख दें। लेकिन आपने गलत डाटा नहीं पुट करना, गलत डाटा बिल्कुल भी नहीं पुट करना। जो आपको नहीं मिल रहा आप उसकी जगह एनवरे लिख दें, इट्स इनफ। अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ जाते हैं। जैसे एक और हमने AC एंटरटेनमेंट हमने सर्च किया, उसके बाद उसका हमने एड्रेस पुट किया। यहाँ से देखें वो एड्रेस मैच है आपके पास, इधर है अडल्ट एंटरटेनमेंट क्लब, और इस तरह से मतलब इसकी जो भी डिटेल्स हमें पॉसिबल चाहिए तो वो मिल गई है कि ये कंफर्म है कि ये यही कंपनी है। अब आपने फर्स्ट पेज पे डाउन किया, स्क्रॉल किया, आपने देखा कि यहाँ कोई भी वेबसाइट नहीं है जो इसके नेम से मैच करती हो। वेबसाइट का मतलब, वेबसाइट लिंक का मतलब जो कि इसी के नेम से मैच करती हो वही होता है। अब हम एक मरतबा ट्राई करते हैं कि इसको ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली इसका नेम लिख के सर्च करते हैं, लेकिन इस तरह का नेम सर्च करने से ना ये बहुत सारी दूसरी वेबसाइट होते हैं। डोमेन तो उनकी इसी नेम पर है, बट उनकी ना बेसिकली जो वर्क है वो दूसरा काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ, ये भी हमारे पास नहीं मिला तो आप एनवरे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम सर्च करते हैं इसी तरह से, और ये देखें आपके पास ये कार्बेट क्लब। उसके बाद जब ये क्लब आ गया तो आपके पास इसका फेसबुक पेज आना चाहिए था, अगर है तो। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इधर फेसबुक लिंक इधर लिख देंगे तो आपके पास में भी अगर पॉसिबल होगा तो उसका फेसबुक पेज आ जाएगा। यहाँ तो है ही नहीं।
آپ کے پاس نہیں ہے تو اونلی اوکے نمبر اے لکھ دیں. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کی طرف موو کرنا ہے. جب ہم نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو اسی طرح سے اس کا دیکھیں یہ فیس بک پیج ہے آپ کے پاس. اس کے بعد نیم تھا فارچین گارڈنرز اور ادھر آپ کے پاس یہ دیکھیں ان ہالی ووڈ. آپ اپنا ایڈریس میچ کریں. یہ لاس اینجلس ہے. اب یہ آپ کے پاس اس کا ایک کمبائن آ گیا. نیچے آپ کے پاس ہے لیٹن ایکسپیکٹ نائٹ کلب ہے. اس کے بعد یہ کنفرم ہو گیا. اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے. اب یہ جو ویب سائٹ کا لنک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو ہم اس ویب سائٹ کی طرف چلے جائیں گے. اب ہمارے پاس اس کا پیج اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اونلی اس کی ڈومین کاپی کر لینی ہے. ڈومین کاپی کر کے آپ نے مطلب کہ ادھر پیسٹ کر دینی ہے. اب ہماری رہی گئی بات صرف اس کے ای میل پر. تو ہم ای میل اس کی فیس بک سے ہمارے پاس جیسے کہ یہاں پہ اویلیبل ہے. یہ اوپر آپ کے پاس وہی لنک آ گیا جو میں نے ادھر پیسٹ کیا ہے. اب آپ یہاں سے بھی پوٹ کر کاپی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے ادروائز آپ کو ایک ٹکا بھی سمجھ نہیں آنا. تو آپ یہاں سے فیس بک کے ساتھ اس کی ای میل بھی اویلیبل ہے تو آپ اس کی ای میل پٹ کر دیں اور نیکسٹ کی طرف موو کر جائیں. اب یہاں سے آتا ہوں میں. آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اس کا لنک اوپن ہو گیا ہے. یہاں سے ایڈریس میچ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو فیس بک ہے اس کا پیج ہے تو اس کا فیس بک پیج آئی تھنک یہ نہیں ہے ایشین برسٹرو اینڈ لانچ. تو اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں بٹ آئی تھنک یہ نہیں ہے. تو اس کا کوئی بھی انفو نہیں ہوگی اگر یہ نہیں ہے ہماری وہ اس کے مطابق. تو اس کی کوئی بھی انفو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگی. کائنڈلی اینڈ تک جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بیسیکلی میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں اور آپ نے سننا کیا ہے. اب یہاں سے مجھے پتہ ہے آئی تھنک نہیں ہے تو یہ کسی اور کلب کی ہے ویب سائٹ. تو آپ این نمبر اے لکھ دیں. آپ نیکسٹ کی طرف موو کر جائیں. اب اسی طرح سے یہ الٹرا لاؤنج ہے اور سیم ایڈریس پہ ہے. مطلب دونوں ایک ہی ایڈریس پہ اویلیبل تھے جو بھی مطلب کہ یہ تھے کلبس. تو آپ نیچے دیکھیں گے اس کا فیس بک ایم پی الٹرا لاؤنج اور اس کا سیم ایڈریس ہے. اور یہ نیچے آپ کے پاس اس کی ویب سائٹ بھی ہے mp-ultralaunch.com. کاپی لنک ایڈریس. اس کے بعد آپ نے اس طرح کا لنک اوپن کر کے اور یہاں لنک پیسٹ کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کی ای میل یہاں سے ایم پی الٹرا پہ جا کے آپ نے اس کی ای میل اگر اویلیبل ہے تو پک کر لیں ادروائز نیکسٹ موو کر دیں. تو اس کی ای میل نہیں ہے بیسیکلی ہے تو ہم اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی انفو مل جاتی ہے کچھ بھی مطلب مل جاتی ہے انفو والی ای میل ہوتی ہے کچھ دوسری ای میلز ہوتی ہیں تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. اور یہاں اباؤٹ میں آپ کے پاس ہوگا نیچے چلے جائیں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ای میل. اگر نہیں ہے تو اٹس اوکے آپ نیکسٹ کی طرف موو کریں. اب ہمیں ای میل نہیں ملی این نمبر اے. اتنا سا مطلب کہ کام ہے چھوٹا سا. اور گوگل سرچ کا مطلب صرف فرسٹ پیج پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو نہیں مل رہا آپ نیکسٹ کی طرف موو کریں. آپ سمپل آپ اس کو سکپ کریں. آپ اتنا ٹائم نہیں ضائع کریں. اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس میل بھی آ گئی. اس کے بعد یہ www.com ڈومین بھی آ جائے گی. اب یہاں سے میں نے میل اٹھا لی اور میل کو میں نے پٹ کیا. اور اس کے بعد جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کے پاس پیسٹنگ مسٹیک کرتے ہیں. اب آپ کے پاس ادھر ویب سائٹ بھی آ گئی. تو آپ نیکسٹ کی طرف موو کریں. نیکسٹ آپ نے سرچ کرنا ہے اسی طرح سیم آپ نے ایڈریس کے ساتھ سرچ کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک بھی غلطی کا چانس نہ ہو اور آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ غلط ڈیٹا پٹ کر رہے ہو. یہاں سے جو بھی ملے گا آپ ایگزیکٹلی پٹ کر رہے ہوں گے. اب اس کا نہیں ملا. اب نہ ہی آپ کے پاس فیس بک لنک ملا نہ ہی آپ کے پاس ای میل ملی اور نہ ہی آپ کے پاس ویب سائٹ. نیکسٹ کی طرف موو کریں. اور اینڈ تک مطلب میں آپ کو بیسیکلی سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ مسٹیک کریں ایک تو وہ نہ کریں
डाटा ओनली जो एग्जैक्ट मिले वही पुट करें, अदरवाइज़ एन ओवर ए पुट कर दें, ये बेस्ट है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू कि आप गलत काम करें या गलत डाटा पुट करें। तो यहाँ से भी इस है जो इसकी भी आपको ना ही कोई फेसबुक लिंक मिला और ना ही कुछ। यहाँ से देखते हैं ये क्या है, थिएटर, और इसका कोई फेसबुक लिंक नहीं है हमारे पास। एनीवे यहाँ से आपके पास मिल गया है एक फेसबुक लिंक, आप इसको फॉलो करें। अगर नहीं मिला, ये देखें एरर दे दिया को, तो एन ओवर ए लिख दें, इसका पेज ही करप्टेड है, एन ओवर ए, और नेक्स्ट की तरफ मूव कर दें। मतलब ये जितना भी हम वर्क कर रहे हैं वो कुछ थिएटर्स हैं, कुछ हमारे पास क्लब्स हैं और कुछ इवेंट्स के लिए होते हैं। अब ये देखें बी साइड ऑफ बेंसन थिएटर। अब ये देखें बेंसन थिएटर तो ये भी है, लेकिन हमें कहाँ से कैसे पता लगेगा कि बी साइड है? एक तो ये वेबसाइट का लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इस लिंक को आप अगर कॉपी करेंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये देखें आपके पास उस वेबसाइट का लिंक मिल गया। तो आप वेबसाइट का लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ आके आप पुट कर देंगे। उसके बाद रही बात ईमेल की, तो ईमेल अगर यहाँ से नहीं मिलती तो ये देखें आपके पास फेसबुक लिंक आ गया, तो फेसबुक लिंक की तरफ जाएं। जब आप फेसबुक लिंक की तरफ जाएंगे तो फेसबुक के ऊपर ही उसका अबाउट में उसका डाटा अवेलेबल होगा, जो भी ईमेल्स वगैरह हमें चाहिए। अगर उसकी ईमेल कोई मौजूद है तो उसकी यहाँ से देखें info@bensouttheater, तो आपके पास ये मिल गया। अब होप कि आप लोगों को काम समझ आ गया होगा। आपने एग्जैक्टली काम करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी या कोई आपने गलत डाटा या कोई रॉन्ग डाटा नहीं पुट करना है। हमें जंक डाटे से कोई फ़ायदा नहीं है, हम फिर ऐसा समझें कि हमें लॉस हो रहा है। तो आप ना इसको वीडियो को बहुत अच्छे से तरीके से देखकर और काम स्टार्ट कर दें। अब इसका देखें, मैंने इसका ओपन किया लिंक फेसबुक, तो यहाँ से देखते हैं अगर इसकी वेबसाइट अवेलेबल होती तो साइड बार पे दी होती। क्योंकि इसकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट की तरफ मूव कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू योर वर्क एज यू आर डूइंग। अल्लाह हाफिज़।